न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। आज हमारे साथ रहनुमा जमात इस्लामी चौधरी इकरामुल हक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। आए हम उनसे मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जैसे साहब बताइएगा, जो इस टाइम मुल्की सूरत हाल चल रही है, महंगाई का एक बुरहान बरपा हुआ है, इस हवाले से आपकी जमात क्या कर रही है? आपकी जमात ने हमेशा एक आवाज़ बुलंद की है, वो अगर गलत हो तो गलत कहती है, सही हो तो सही, लेकिन इस बार देखने में आया कि आपकी जमात इस दफ़ा खड़ी नहीं हुई, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये बात नहीं है कि जमात खड़ी नहीं हुई। जमात ने महंगाई के ख़िलाफ़ सबसे पहले शुरू किया था और तहरीक बाकायदा बहुत से जगह बड़े शहरों में बाकायदा जुलूस और जलसे मुनक्कद हुए, मगर उसके बाद चूँकि कश्मीर का मामला गड़बड़ हो गया तो वहाँ जमात इस्लामी ने अपनी वो महंगाई के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी उसका रुख मोड़ कर कश्मीर मार्च शुरू कर दिए। और ये आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। अब मौसम की शिद्दत की वजह से मज़ीद अभी नहीं उन्होंने वो कार्रवाई की, मगर वहाँ उन्होंने ऐलान किया है कि हम अब महंगाई के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह तहरीक शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों का जीना दोबर हो गया है। और जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है, वो हर दफ़ा जब दोबारा लेने को जाता है सौदा तो पहले से रेट बढ़े हुए होते हैं। तो ये काम गवर्नमेंट का है, उसका काम है कि इसको रोके। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द जमात इस्लामी इस सिलसिले में दोबारा अपनी तहरीक शुरू करेगी। तो इस हवाले से चौधरी साहब, आप कोई तहरीक चलाएंगे, कोई मूवमेंट चलाएंगे क्या? कोई आपने कोई जलसे की कॉल दी है? इस हवाले से कुछ हमें ब्रीफ करेंगे? ये अभी बाकायदा पूरा प्रोग्राम नहीं आया। इंशाल्लाह अब चंद दिनों में देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें तफसीलात आ जाएंगी और पूरे मुल्क में इंशाल्लाह इस तहरीक महंगाई के ख़िलाफ़ शुरू की जाएगी। जी इसके अलावा जो साहब, आजकल जो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, ख़बरें के कश्मीर में जुल्म पे जुल्म हो रहा है, कितने दिन हो गए वहाँ पर उसकी कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा, तो कश्मीर के हवाले से क्या जो इसको दबा दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जमात इस्लामी के मतलब आप ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि जमात ने कभी भी इस सिलसिले में कोताही नहीं की है। जमात अब पूरी तरह इस मामले में सरगर्म है और जहाँ तक ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। उनको चाहिए था कि पूरी दुनिया में वो अपने वफूद भेजते और पूरी कोशिश करते, उसमें भी कमी है। और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि जब फेसबुक पर शेयर किए जाती हैं बातें तो अगले दिन वो फेसबुक बंद की जाती है। मैंने खुद भुगत चुका हूँ, कभी एक हफ़्ते के लिए बंद हो जाती है, कभी 24 घंटे के लिए, तो दूसरे तीसरे दिन बंद हो जाती है। मैं चूँकि कश्मीर के सिलसिले में पोस्टें लगाता हूँ तो वो बंद कर देते हैं। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो फेसबुक वालों से एहतजाज करे कि जब भी कश्मीर के मतलब कोई पोस्ट लगाई जाती है तो वो क्यों ये बंद कर देते हैं। तो क्योंकि पता चला है कि ये नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है और वहाँ वो उनकी हिदायत के मुताबिक उनको बंद कर दिया जाता है। तो सोशल मीडिया में तो कमी की वजह मैं सिर्फ ये समझता हूँ, ये हमारी हुकूमत का काम है कि इसको फेसबुक वालों से बात करे और इस मामले को। और इसके अलावा चौधरी साहब, एक पिछले दिनों में देखने में आया था कि आपकी पार्टी ने जो आर्मी का जो बिल की तरमीम थी उसका बाइकआउट किया था, उसकी मैं वजह जान सकता हूँ? हाँ जी, भी इसको आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने तो हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मशरक़ी पाकिस्तान में और इधर भी अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, हर जगह हम आर्मी की फेवर में हैं। मगर हम ये एक फ़र्द के लिए कानून में तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि इसको जो भी तरमीम की जाए तमाम मुलाजमीन और तमाम अफराद पर वो एक जैसा इतलाक़ हो। ये नहीं कि किसी शोबे को कि आप कोई फ़ैसला कर दें किसी शोबे के लिए कोई। और वो जमात का सिर्फ यही असूली मौक़िफ़ था और वो हम कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ये सिर्फ एक फ़र्द के लिए ये करना जो जहाँ तक ताल्लुक़ है। बाकी भी फ़ौजी है ना जी, दूसरे भी अफसरान, अगर कोई और आ जाता इसके नतीजे में तो वो भी पाक फ़ौज का आदमी होता ना जी।
تو یہاں پر چوہدری صاحب اگر ایک غریب آدمی کی آواز کو نہ دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ بات ختم نہیں ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہتا ہوں کہ جو یہ سرکاری طور پر بلدیاتی طور پر یہ جو انکروچمنٹ کی جا رہی ہیں غریب آدمی کے ٹھیلے کو اٹھایا جا رہا ہے, تو اس کا تو کاروبار ویسے ہی نہیں ہے اور غریب آدمی دن بہ دن پستا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ غریب آدمی کو اس کی جگہ پر کوئی ٹھکانہ نہیں دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی بہت بڑا ظلم ہے. پہلے ہی پوری قوم مہنگائی میں پسی ہوئی ہے, خاص طور پر غریب آدمی کا تو کوئی حال نہیں, اور پھر یہ تجاوزات کے چکر میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ دیر اگر لیٹ کر لیتے, کوئی بہتری معیشت میں پیدا کرنے کے بعد یہ کارروائی کرتے تو زیادہ بہتر تھا. اب ریڈی والوں کو اور دوسرے چھوٹے کاروبار والوں کو بلا وجہ تنگ کیا جانا میں تو اس وقت مناسب نہیں سمجھتا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگائی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, لیکن حکومت میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اپنا جو روٹی ہے, گندم ہے, اس تک کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے آٹا تک دور ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ دن بہ دن آٹے کے تھیلے کے اوپر ریٹ بڑھا رہے ہیں, تو اس پہ آپ حکومت کو کیا میسج دیں گے؟ یہ تو مس مینجمنٹ ہے. ان کو چاہیے جب گورنمنٹ کے پاس اتنی گندم ہے ذخیرے میں تو اس کے ریٹ بڑھنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو مینیج کر کے کنٹرول کیا جاتا, بلکہ سبسڈی ٹھیک ہے یہ یوٹیلٹی اسٹور پر دے رہے ہیں, مگر وہ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے جا کر لے سکیں گے؟ دیہات سے دور دراز سے وہ کہاں آ سکتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ قابل غور ہے اور حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن چوہدری صاحب ایک اور بھی چیز ہے کہ اس میں اگر جو یوٹیلیٹی سٹورز پر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی بھی ایک معیار ہی نہیں ہے, ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی ایک معیار نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی پھر حکومت میں کے سلسلے میں ہی آ جاتا ہے نا جی, یہ انہوں نے چیک کرنا ہے نا جی. ان کو چاہیے کہ وہ بہتر چیزوں کی سپلائی ہو, اس پر نگرانی رکھیں, اور پھر یہ ہے کہ وہ اتنی سپلائی ہو کہ ہر آدمی جو ضرورت مند ہے وہ وہاں سے لے سکے. مزید اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل چوری ڈکیتیوں کی واردات, میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کا ایک بیان بھی سنا تھا کہ جس میں آپ نے بیان دیا تھا, اپنے اس کی پرزور مزاحمت کی تھی کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے چوری ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تھانے جو قانون ہے ہمارا وہ تک چپ ہوا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ مہنگائی اور جرائم کا تعلق ہے جی آپس میں. آپ نے کے سامنے ہے یہاں فری ٹاؤن میں قتل ہوا بینک مینیجر کا, اسی طرح یہ یادگار کے قریب انہوں نے فائر مار کر زخمی کر دیا ہے. وہ ہمارے جے آئی یوتھ کا نوجوان تھا, ان کا ہی وہ کزن ہے, وہ زخمی ہوا ہے. تو یہ ان کا آپس کا تعلق ہے. یہ توجہ حکومت اگر اس طرف کرے گی تو پھر انشاءاللہ بہتری ہوگی. میں سمجھتا ہوں ابھی وہ اوپر کی سیاست سے ہی نہیں ان کو چھٹکارا مل رہا جی. یہ ہمارے ساتھ تھے موجود چودھری اکرام صاحب, وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.